हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग अब अंतिम पड़ाव पर है। तो आप जो भी कैंडिडेट बच्चे हैं तो आप उनको बहुत ही अच्छे से टाइपिंग करनी है, क्योंकि वहाँ जाके बच्चे हेजिटेट हो जाते हैं। उनकी जो अंगुलियां हैं, फिंगर्स हैं, वो चलना बंद हो जाते हैं। इसकी वजह से सबकी जो टाइपिंग है वो रह रही है। तो अब जितने भी कैंडिडेट बच्चे हैं तो उनको बहुत ही अच्छे से अपना जो टाइपिंग करनी है। और उनको जो भी हेजिटेशन है, क्योंकि हेजिटेशन तभी होती है जब किसी भी कैंडिडेट की जो है प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होती है। प्रैक्टिस के लिए आपको डेली 2-3 घंटे देने ही पड़ेंगे, जिसको अभी थोड़ा 10-15 दिन का टाइम है। और जिसका तो अभी कल परसों है तो उसको तो जल्द से जल्द जितना टाइम वो दे रहा है वही देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज फिर से मैं कर रहा हूँ टाइपिंग। तो चलो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या स्पीड निकलती है।
तो दोस्तों ये रही है स्पीड। टाइम 10 मिनट का रहता है। ग्रॉस स्पीड है 48 वर्ड पर सेकेंड पर मिनट। एक्यूरेसी 95% है और नेट स्पीड है 46 वर्ड्स पर मिनट। जो नेट स्पीड होती है इसी के ये आपका जो एग्ज़ाम है वो पास होता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। बाय।